हाय सांग माने केमिति अछंती आपण मानकु गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो रे स्वागत जणाउछि मु दीप। रूपसी गोटे सरल निरीह परम बेधेई बिया गलेई माइकिनिया नुआ नुआ टोकांक बांड को चाटिबा ओ तार बिया को चटेइबा सेमानंक ठारू गिहा खाइबा रूपसी माइकिनियार प्रतिदिनर काम। से मो सहित भी सेया करने को चेष्टा करिला हेले मो भलिया परम रांडुआ एमिति सुजोग अबा केमिति हाथ छड़ा करिवो। तो मु एया चिंता करी राति अधरे ता घरे पसी रूपसी बेधेई माइकिनिया गांडी रे मु लंबा बांड पुरे मन भरी निगात घिहा गेहिली। आपण मानकु पूरा घटना यही ब्लॉग वीडियो रे मु जणैबा को जाउची। संपूर्ण ब्लॉग वीडियो देखिले आपण माने बुझी परिबे 18 वर्ष रु कम बयस रे पिला वीडियो देखंतु नाही। आ जो माने बाकी जो माने रहिले जदी वीडियो पूरा देखुचंते तो कहानी रो मजा ठंडा दिन राति रो मजा आपण नै परिबे। तो चलो आज गिहा गेहीर विषय वस्तु आरंभ करिबा। तो सेतबळर समय थाए मु गाँव बाहर जाई रहू थाए नुआ नुआ सेतबळे बाहर रहू थाए। तो गाँव को फेरिला बेलु गोटे माइकिनी आम गाँव रे पूरा हंगामा करिक रखिछि जहार नाम होची रूपसी। आउ से 33 वर्षर सुंदरी माइकिनिया ता बियारे एते गलु जे गाँ सारा टोका को पागल कर देइथिला। टोका कौन टोका ठारू बुढ़ा जाए ता बिया आउ ता गांडी पछरे पागल हो जाउथले। सुनिया को मिलिला से जतबळे रास्ता रे चाली चाली जाउ थाए ता दूध दुईटा हलु थाए दोहलु थाए आ ताकू देखी बुढ़ा ठारू टोका जाए पूरा पागल हो जाउथांती। से बिना शुल्क रे से समुतु को गेहिबा पई ता बिया समुतु को देई देउ थाए आ चाटिबा पई ता बिया चाटिबा पई आ गेहिबा पई देई देउ थाए। सेई खुशी रे समस्ते ता घिया घेइबा पई लंबा बांड काढ़ी मन भरी से माइकिनिया को गेहिबा पई समेते पागल हो जाती। से माइकिनिया भी खुशी खुशी रे समस्त को गेहिबा पई देउ थाए। तो मोर सांग भी दिने ताठरो गिहा खाइला आ गिहा खाए सॉरी मो सांग भी दिने ताको मन भरी गेहिला। गेही सारी कहानी मते कहला एंतिया घटना आउ तू गाँव रे ना हूँ तो से ये सब जिनिस होची तू आसे। तो मु आसी गाँव को पहुँचला बेलू से माइकिनिया को मु सबुदिन जाए देखे सी कौन करे ना लुचिकी सी तो बेले गाधुआ पाधुआ करे। तो मु जाई छकिकी देखे तो लुचिकी देखिला बेले से माइकिनिया तार दूध दुईटा को मते जाणिकी देखाए आ बियारे आंकुटी पूरे इशारा करे आ मते गेही देई जा। तो मु भी अबा रांडुआ टोका कौन करी कौन ना धीरे धीरे से माइकिनिया सहित संपर्क बढ़िला परे आम गाँव में जानी पारिले कहीं समेते घिहा पागल आम गाँव में। तो समेते जानी सारा पर से माइकिनिया कहला केते दिन एमती चोरी छुपारे देखा हवा चाल आमे को दिन गिहा गेही हवा। मु कहली ठीक अच्छे। प्रथम दिन आमे कथा हेलु कथा हला परे माइकिनिया मते कहला चल जिबा बुलिबाकू। आम घर पाखरे गोटे छोट पार्कटे अच्छी। तो छोट पार्कटे सरकारी बनई। तो संध्या बेला समय आम बुलाबुली कलु बुलाबुली करी सेठी अल्प बहुत ता दूध भितर हाथ पुरे ता दूध को टिके चिपिली। चिपी सारिया परे मन खुशी है घर को आसिली। राति अधरे मु ताकू से माइकिनिया को न जणई ता घरे पशिली। ता घरे पशिला पर से माइकिनिया घरे शोई थाए आ कबाट फांके मोबाइल रे कौन देखु थाए। देखिबा परे मु याकू देखी संभाली न पारी मु कौन कली हठात ता घर भीतर को राति 2टा प्राय बाजिलाड़ी मु पशिगली। पशिला परे से माइकिनिया मते कहला तमे एते राति रे आसीछ किए देखिदब। मु कहली किए देखु न देखु सेथिरे आमर किछि जाय आसे नाही किंतु मु तते गेहिबाटा आज सारा आज तते मु गेहिबी। माइकिनिया कहला हौ ठीक अच्छे जदि तुम या कर थंडा थंडा लगू थाए पाग पूरा शीतुआ थाए धीरे धीरे यही समय अल्प बहुत गाँव में वर्षा भी होता है। तो कौन करी कौन ना मु कौन कली ना ताको कुंडेई खट उपरे शोई पइली।
ଖଟ ଉପରେ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଶୋଇ ପଇଲା ପରେ ମାଇକିନିଆ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବା ପରେ ମୁଁ ମାଇକିନିଆର ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲି। ମାଇକିନିଆ ଉଆ ହେଉଥାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ତା ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲି। ତା ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲି, ତା ବିଆ ପୁରା ଢିଲା। 33 ବର୍ଷର ମାଇକିନିଆ ସମେତେ ଗେହିଁ ଗେହିଁ ବିଆ ପୁରା ଢିଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋ ମନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ବାହାର କଲି। ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ବାହାର କଲି। ମାଇକିନିଆ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା କାଠ। କହିଲା, ତମେ ଯଦି ଏଇ ବାଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଗେହିବ ତାହେଲେ ମୋ ବିଆ ତ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ବିଆ ଏତେ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ବାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କର। ସେ କହିଲା, କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇକିରି ଆସେ, ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇକିରି ତତେ ଗେହିବି, ଆଉ ତତେ ବି ଭଲ ମଜା ଆସିବ। ତ ମାଇକିନିଆ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଠିଆ କଲି। ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ମାଇକିନିଆର ପଛପଟ ବାଳରୁ ଧରି ମୋ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ତା ଦୁଧରେ ଘଷି ଘଷି ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ମନ ଭରି ବିଆ ବାଣ୍ଡ ଚଟେଇଲି। ଆଗେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ବାଣ୍ଡ ଚଟେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଇକିନିଆ ଦେହ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତା ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ବିଆକୁ ଚାଟିଲି। ବିଆକୁ ଚାଟି 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 ପୁରା ରାତିର ଥଣ୍ଡାକୁ ପୁରା ଗରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଇକିନିଆକୁ କହିଲି, ଦେଖେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଦେଇଛି। ଆ ହେଲା। ମୁଁ ପାଟିରେ ହାତ ପୂରେଇ ମାଇକିନିଆ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚିପି ଚିପି ମାଇକିନିଆ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ନଙ୍ଗା ଗିଆ ଗେହିଲି। ଗେହୁଥାଏ ମାଇକିଆ, ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଏତେ ତେଜରେ ଗରମ ଥାଏ। ମୋ ଲମ୍ବା ଆଉ ଚିକଣ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମାଇକିନିଆ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ତା ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଫେର ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟାରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ଯାଏ ଆମେ ଗିଆ ଗେଇଁ ହେଲେ ସେ ମାଇକିନିଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଆଣିକିରି ବାର ମୋ ବାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଲଗାଉଥାଏ। ତା ବାଁ ଗୋଡ଼ ଟେକିକିରି ମୁଁ ତା ବିଆରେ ଗେହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତା ବିଆକୁ ଯେତେ ଢିଲା ଭାବୁଥାଏ, ହେଲେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଏତେ ମୋଟା ଥାଏ ଯେ ବିଆ ଫାଡ଼ିକିରି ମନ ଭରି ସେଦିନ ରାତିରେ ଗେଇଲି। ସେ ମାଇକିନିଆ ସକାଳୁ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତମଠାରୁ ଘିଆ ଖାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁ ଟୋକାଠାରୁ ଘିଆ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ତମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାକୁ ଭାବୁଥିଲା। ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗେହିଲି। ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ଗେହି ମାଇକିନିଆ ବିଆକୁ ଥଣ୍ଡା କଲି। ସବୁଯାକ ପାଣି ନାଳ ବାହାର କଲି। ମାଇକିନିଆ ସକାଳୁ 7ଟା 8ଟା ବାଜିଲା ବେଳୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲା। ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲା ପରେ ମାଇକିନିଆ ଆଉ ଗାଁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖାଦେଲାନି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ହାଲ୍ଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇ ମାଇକିନିଆକୁ ଗେହି ତା ବିଆ ଫଟେଇ ଦେଲା। ଶେଷରେ ମାଇକିନିଆ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମୋ ନାଁ ତ ଗାଁରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ହେଲେ ସେ ମାଇକିନିଆ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖାଦେଲାନି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଗିହାଳିଆ ଟୋକାଟା ଗାଁରେ ଥିଲେ ଗାଁର ନାଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଛୋଟିଆ ଗିଆ ଗେହିଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିବେନି ତ କେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଘିଆ ଘେଇଁର ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବାଏ ବାଏ।